अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। पहले जब जंग शुरू हुई है तो उसने दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जो है वो उसका तारुफ़ करवाया। पूरी दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मुतल्लिक़ जाना और उसकी जो स्ट्रेटजिक वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है उसके मुतल्लिक़ अब बहुत सारी दुनिया जानती है। अब ये एक दोबारा जो सेशन शुरू हो गया है वार का, तो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मज़ीद जो स्टेट्स हैं वो अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं दुनिया के अंदर। अब जो नई स्टेट जिसका तारफ़ हो रहा है वो है बाबुल मंदब। ये अगर यूरोप की साइड से शिप्स आएँ तो ये बाबुल मंदब जो है ये एक पास थ्रू रास्ता है, यानी नहर स्वेज़ से गुज़रने के बाद जो यूरोप से शिप्स आते हैं वो बाबुल मंदब के अंदर एंटर होते हैं और बाबुल मंदब से गुज़रने के बाद जो अरेबियन सी है वहाँ पर जाकर टच करते हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो दूसरी तरफ उसकी सूरत हाल ये है कि वो एक पास थ्रू रास्ता नहीं है। शिप्स उसके अंदर एंटर होते हैं, गल्फ़ के मुल्कों से अपना ऑयल जो है वो लोड करते हैं अपने शिप्स के अंदर और वापस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से ही बाहर निकलते हैं, जिसके एक साइड के ऊपर ईरान है और दूसरी साइड के ऊपर ओमान है। और ईरान के लिए उस जगह के ऊपर जो है शिप्स के ऊपर हमला करना बहुत आसान है, जिसको अभी तक उसने तकरीबन इस टाइम ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है। ईरान की जो पॉलिसी है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जितना अरसा ज़्यादा बंद रखा जा सके तो उससे दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बढ़ें, बशमूल अमेरिका के और तमाम तर यूरोपियन कंट्रीज़ के भी। क्योंकि अगर पाकिस्तान या और जो कमज़ोर ममालिक हैं उनको जितनी भी मुश्किलात हों उसकी वजह से तो ये जंग रुकने वाली नहीं है। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि कौन से मुल्क हैं इस वक्त, या कैसी सूरत हाल हो सकती है, या कौन से अवामल हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जंग फाइनली किसी मंतकी अंजाम पर पहुँचे और ये सुकून का सांस जो है वो लोग ले सकें। अब जो मुल्क इससे अफेक्टेड हैं इस सारी वार की वजह से वो सऊदी अरब, उन्होंने अपनी एक नई प्लानिंग शुरू कर दी है। सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी है अपने मुल्क से, जिसका नाम ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, और वो बाबुल मंदब में जाकर उसकी यम्बू जो पोर्ट है वहाँ पर जाकर टच कर रही है। यानी यूरोप से जितने भी अब शिप्स आएँ वो सुएज़ के ज़रिए बाबुल मंदब में आएँ, अपना ऑयल लोड करें और वापस यूरोप की तरफ चले जाएँ। और इसी तरीके से यूएई जो है उसके पास इंडियन ओशियन की एक्सेस है, उसकी जो फुजेरा पोर्ट है, अबू धाबी से एक पाइपलाइन आके फुजेरा जो है वहाँ पर जाकर एंड होती है, जो 1 से लेके $1.5 मिलियन जो मिलियन बैरल का ऑयल अभी सप्लाई कर रही है, लेकिन यूएई की टोटल कैपेसिटी को मीट नहीं करती। उसके लिए एक और ऑयल पाइपलाइन जो है ऑयल की वो बिछा रहे हैं अबू धाबी की एक और लोकेशन से, जो तकरीबन 2 से 3 मिलियन बैरल की उसकी कैपेसिटी होगी, और वो भी फुजेरा जाकर टच करेगी, और फुजेरा की एक्सेस जो है वो इंडियन ओशन में डायरेक्ट है। लिहाजा यूएई तो तकरीबन मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ या बाबुल मंदब इन दोनों की डिपेंडेंसी से बाहर निकल जाएगा इन कमिंग डेज, और उसका ऑयल जो है वो मुस्तकबिल में शायद नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन जहाँ तक सऊदी अरब के ऑयल का तल्लुक़ है, और जो वो चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाएं, तो उसका जो अब ईरान ने नया काम शुरू किया है कि हूथीस जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और बाबुल मंदब में भी अटैक होना शुरू हो गए हैं, और जो इन कमिंग डेज़ जो है वो शायद बहुत ज़्यादा उनमें तेज़ी देखने को मिले। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ईरान बाबुल मंदब को भी कम्प्लीटली बंद करेगा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी कम्प्लीटली बंद करेगा, और इसके अलावा जो यूएई का ऑप्शन है उसके अंदर भी 1 साल का उन्हें वक्त दरकार है। तो ईरान इस सारे वक्त को इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो लेना चाहता है, ताकि वो किसी कोई जो भी बेनिफिट इससे लेना चाहता है वो ले सके। और ज़ाहिर सी बात है उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटें, उसकी अमाउंट्स क्लियर की जाएँ, ताकि वो अपनी ग्रोथ का प्रोसेस शुरू कर सके। दूसरी साइड पे अमेरिका जो है वो सैंक्शंस हटाने वाली साइड पर नहीं आता, और ना ही ईरान के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो रिलीज़ करने वाली साइड पर आता है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब इसको हम तो हल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल होता है कि पाकिस्तान का एक रोल और ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान एक जो है डाकिए का किरदार तो ज़रूर अदा कर सकता है अगर सुपर पावर चाहे या दोनों फ्रीक चाहें, लेकिन हमारे कहने के ऊपर या हमारी तकलीफ़ की वजह से या हमारी किसी एफर्ट की वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती। तो जिस चीज़ से होप किसी हद तक यकीनी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि जंग बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो जो होप किसी हद तक लगाई जा सकती है वो एक और सूरत हाल भी है।
وہ یہ کہ یورپ کی $700 ارب کی جو ایکسپورٹ ہے جو ایشین کنٹریز کو اور گلف کو 700 ارب یورو کی، اس کے اندر اسٹریٹ آف ہرمز اور باب المندب کا اہم کردار ہے۔ تقریباً 120 بلین یورو کی جو یورپ کی ایکسپورٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے گلف کو پہنچتی ہے، اور تقریباً 650 ارب یورو اس کے علاوہ جو ہے یورپ وہ ایشیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، جو اس کا جو رستہ ہے باب المندب کا بھی جو وہ یوز کیا جاتا ہے نہر سویز کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا رستہ اب دنیا جو ہے بہت سارے رستوں کے بارے میں جان رہی ہے، کیپ آف گڈ ہوپ، جو افریقہ کے ذریعے ایشین کنٹریز، افریقہ کو سارا بائی پاس کرنے کے بعد ایشین کنٹریز جو ہے وہاں تک وہ شپس جو ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ وہ رستہ بہت ایکسپینسیو ہے، اس میں 14 سے 15 دن جو ہے یورپ سے اگر شپس چلتے ہیں تو وہ ایکسٹرا لگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایکسٹرا فیول بھی لگتا ہے، ایکسٹرا ٹائم بھی لگتا ہے، یہ ساری چیزیں کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف پروڈکٹ جو ہے اس کو بڑھاتی ہیں، اور جہاز جو ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے کسی ملک میں۔ اور جو ایشین کنٹریز کے ساتھ یورپ کا ٹریڈ ہے وہ تقریباً 300 ارب یورو تک ہے جو باب المندب سے گزرتا ہے۔ تو ایران اگر باب المندب پر بھی مکمل کنٹرول حاصل کسی طریقے سے کر لیتا ہے، یا ایک ایسی تھریٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ یورپ کی ایکسپورٹ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے یا اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھتی ہے، تو اس وقت دنیا یہ ہوپ سے لگائے بیٹھی ہے کہ یورپ جو ہے سارا مل کے وہ بھی امریکہ کو قائل کرے کہ اس جنگ کا کوئی انجام ہونا چاہیے، کوئی ایک سالڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس پہ دونوں پارٹیاں راضی ہوں اور یہ کسی انجام تک پہنچے۔ دوسری سائڈ پہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ایک سوچتا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر لوں۔ اس کے بارے میں بھی بہت سارے ایکسپرٹس کی یہ رائے ہے کہ یہ وہ سوچتا تو ہے، لیکن ان دا لانگ رن امریکہ یہ ایک مستقل بنیادوں پر نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ کو وہاں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یا کنٹرول رکھنے کے لیے مستقل رہنا پڑے گا، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو مکمل تو ختم نہیں کر سکتے، اور وہ ایک ایسا پہاڑی سلسلے کا علاقہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر مسلسل بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی گروپس، کوئی فیکشنز جو ہیں آ کر مختلف سائڈ سے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرتے۔ یہی سیم سچویشن جو ہے باب المندب والی سائڈ پہ ہے کہ اس سائڈ پر بھی ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے آپ اٹیکس کو مسلسل مکمل طور پر روکنے کی جو ہے وہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کر بھی سکتے ہیں تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ وہ ہوپس ہیں اس وقت جو دنیا سوچ رہی ہے جس کے متعلق کہ شاید اس کی وجہ سے ریلیف حاصل ہو سکے، کیونکہ ہماری وجہ سے یا ہمارے کہنے سے تو کوئی روکتا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک ایکسپرٹس اس وقت کہتے ہیں کہ یہ ایک احمقوں کی جنت میں رہنے کے بھی مترادف ہے کہ یہ جنگ مستقبل قریب میں رک جائے گی یا اب آگے ہمیں جنگوں سے ریلیف مل سکے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ اس کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی سچویشن ہے کہ امریکہ کے اندر اپنی اس کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس سے ہم ایک ہوپ بھی اٹیچ کیے ہوئے ہیں کہ شاید وہاں کی عوام جو ہے اپنی حکومت کو مجبور کر سکے، اور یورپ اور اس کی عوام جو ہے مل کر جو ہے اس ساری سچویشن کو مجبور کر سکیں امریکہ کو اور اپنی حکومتوں کو کہ اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل نکالا جائے۔ بہت شکریہ۔